माँ कहीकि जाइछन्ति से फेरिबा पूर्व मते घर सब काम करने को पड़ो जाए से फेरिबा पूर्व घर सब काम गुड़ा शीघ्र सारी दिए। हठात मुंडा केमी बुलाई मैं भी कम केमी करी काली राति तो मत भल भाव निद होता मुंड कहीं बुलाई से जहाँ भी होना कहीं चाहे कम गुड़ा को शीघ्र सारी दिए। बांती मत हठात बांती कहीं लगुचे सकाल पर तो यार साड़ू किसी भी खाइनी मत बांती कहीं लगुचे कौन है पारे कौन है पारे मन पड़ा सेदिन कथा गोटे मन पड़ जाऊँ कुमार गोविंद भंज सहित मिसी मु जो भूल करी फलस्वरूप कौन बर्तमान मो माँ हवा को मो माँ पारे ना मो माँ हवा को चाहूँ जदि एक मो माँ जान मो तंटे चेपी मारिदेव एक जदि गाँ दांडे गड़ी हाट में बिक्री हुए ताहले गाँ लोक मैंने मिलमिशि आमको निआ पानी बाछंद करेंगे मो माँ ए गाँ दांडे मुंडे कि बाट चली पार कौन कली मो एत बड़ भूल कम केमी कली मो केमी कली नाई कहीं किसी जाना पूर्व मुझे घर छाड़ी चली मो सबुद चली रत्न तते कहती घर कम करने को किंतु घर कम न करी सेंदी बाहर ठिया छ कहीं माने मो कौन है रत्न तो व्यस्त थले पर जाना पड़छ कौन है व्यस्त कहीं नहीं तो मु व्यस्त कहीं जाना पड़े कथा कौन कि देहटा भल नहीं तो मुंडटा टिके बुलाई देला से घर कम गुड़ को अधार रही जाइए देखो ना देह खराब हेनी समय आसी के जानी ना नहीं एपर्यंत किसी खाइनु चल घर भीतर को चल साग पखाड़ जहाँ टे खाई नबू आलो जा न खाइबार बोधे मुंडटा बुलाई देला चलो ना चलो महाराणी आसतु सान कुमार चौरा गछ बेल राणी माँ जिते शीघ्र पार्छ से कथा कहीदि कहीं ये किसी समय रही मो निश्वास पूरा बंद हो हाँ 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 किए किए आपण मैंने हठात आपण मैंने आम घरे आपण मैंने चिन्ह पारे जे मु चिन्ह देवी ये होती केन्दुझर राज्यर महाराणी कल्पना भंज आ से होती ताकर सुपुत्र शंकर भंज आ बाकी रही मु बेल महांती ताकर गुमास्ता नमस्कार आज्ञा किंतु हठात आपण मैंने आम घरे मु किछि भी बुझी पारु महांती सान कुमार अरे सेठी घुमाड़ा पर कौन बैठे हाँ हाँ सभा सभा कही ना कौन पे आसी हाँ कह आ तो बोल कोना ना सभा सभा कही सफा सभा हाँ, कहिदे। ये कथा कौन कि माँ आम सान कुमार आपण कन्या ठी अठा लगिया चाहते माने बाहा हवा को चाहते कहीं आज्ञा कहीं आपण मैंने आमको मिछटा ठट्टा करछंती ना ना कथाटे मिछ नुहे कथाटे हूँ प्रकृति सत हाँ कहीं मो पुओ तुम झील को बहुत करने चाहूँगी ता छड़ा एमती भी पिला खुशी आम भी खुशी हवा दरकार नहीं कहल माँ खरा भाविले नाई आज्ञा कहीं मो खराब भावी यही तो मो खुशी कथा मो झील एत घर बड़ा बहु हम देखिल आपण मान प्रस्ताव पर मु राजी ये राणी माँ बेल एथर मुह मिठा कर दिंटु तमें से मिठा कर दियो एठी आण सेटा कर दियो एथर आम आसुଛୁ
ସମୟ ଦେଖି ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ହଁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆସିବି ଖାସ୍ କରି ମୋ ସୁନା ଲାଗି ବୋହୂକୁ ନେବା ପାଇଁ ହଁ। ଏଥର ଆମେ ଆସୁଛୁ ବେଲ ଚାଲ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ନୁହେଁ ବାହାଘର ସଇଲା ପରେ ଯିବ ଉଠାଅ କହିଲି ପରା ଉଠାଅ। এইটা না না ମିଠାଟା ଧରି ଚୁପଚାପ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଇ ଆମ ସାନ କୁମାର ସହିତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ମୋର କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ଆରେ ମା ତୁ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ହଁ, ହଁ। ତାମାନେ ତୁ କଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି କିଏ କାହାକୁ ମାଗିଲେ ମିଳିନଥାଏ ରାଣୀମା। ମାନେ? ବରଂ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଆମ ସାନ କୁମାର ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନା କ'ଣ ଖାଲି ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତମ ସାନ କୁମାର ଜଣେ ନାରୀ ଲୋଭୀ। ଆରେ ରତ୍ନା, ଏଇ! ଆରେ ଚୁପ୍ କରି କହୁଛି ଚୁପ୍ କରି। ଆରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦବ ଜମା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସବୁ ପରେ ବି ତୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ନାଇଁ ମା ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କଣ ହେ? ତମେ ଯଦି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିବ କାଲି ସକାଳେ ତମେ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ରତ୍ନା କାହିଁକି ତମେ ଦେଖ এই ଲୋକটা ଜମାରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ମା। এই ଲୋକଟା ସେଦିନ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ନାଇଁ 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 ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ଏଡ ବଡ଼ ମିଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହୁଛି ସେ ଏଇ ତମେ ଚୁପ୍ କର ଚୁପ୍ କର ତମେ ତମ ଛଡା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ମାନେ? ମୋ ଝିଅ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବନି। ତାହେଲେ ଏବେ ବାହାଘରଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ତମ ମନକୁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ଜମା ଯିବି ନାହିଁ ସାନ କୁମାର। ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାନ କୁମାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ବିବାହଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ତୁ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଅଠା ଲଗେଇଲା ମା ଝିଅ ସଫା ମନେ କରିଦେଲି ପୁଣି ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛୁ ତମେ ବୁଝୁନ ମା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛି ମୋ ସହିତ ୱାସ୍ ଯିବୁ କି ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବୁ ଏଥର ତୋ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଅଠା ତ ଶୁଖିଆ କାଠରେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଧକାଡ଼ାଇ ଭଳିଆ ଝିଅ ଝିଅ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରେ ସେଭଳି ଝିଅକୁ ମା ତ ବିବାହ କରିବିନି ନା, ନା। ଚାଲ ମା ଆମେ ଏଠାରେ ଚାଲିଯିବା ଚାଲ କହୁଛି ବେଲା। ଧକାଡ଼ାଇ କିଛି ବେଲା, ଚାଲ ଆରେ ଝିଅ ଛୁଇଁ ଆରେ ତୋତେ କହିପାରେ ଯିବାକୁ ଚାଲ କହୁଛି କିଛି ଧକାଡ଼ାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଏଇ ମିଠା ହାଣ୍ଡିକି ନେଇକି ଯାଅ। ଚାଲି ଆସିଲେ ବାହା ହବା ପାଇଁ। ହେ? ভাল কলো ହଁ ସେ ମନେ ରାଜି ତୁ ଗୋଟେ ପୁନର୍ବାର ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ ଖାଇକିନା ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ଘରର ଝିଅ ମୁଁ ଭଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ ହୃଦୟ ଗତିର କ୍ଷୀର ସର ପୁରୀ ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ମୋର ନିତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଏଇ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ କଥା କହିବାର ପରିଣାମଟା ତୋତେ ଦିନ ରାତିରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ ତ କାହିଁକିନା ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ବିରାଟ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛୁ ବୋଲି ମୋ ମା ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀହର ରଖିଛି ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ଭଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତମମାନେ ମୋ ଝିଅର କଣ କରିବ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହା କହିଯିବେ। ଛି 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 ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ବୋଲି ନାହିଁ। ଥାଉ ରତ୍ନ ତୁ ଜମା ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେମାନେ ତୋର କଣ କରିବେ ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ରତ୍ନ କଣ ହେଲା
नहीं माने किसी नहीं बा से किछि नुहे तुम चलो ना चलो मु पछरे जाउची अरे चलो कौन है तुम मत न कहले मु जानिबा केमिति रत्ना अरे कौन है तुम मत किछ कहू न कहे न कहले मु जानिबा केमिति रत्ना केमिति का पिला के जानी जेते पचले भी किछ कहूनी रत्ना रत्ना मु परते पचारे छी तुम मत किछ कहू न कहे ओहो कहल तो मोर किछि हेनी बारंबार से कथा पछले मु तते कोन कहबी कहलु कोन कहबी तते कौन कहलु तो तोरा किछ हैनी बांती करछ पचले करछ किछ हैनी ता माने तुम मते कोनोसी कथा लुचि रखिछु कह रत्ना कौन है तोरा कह रत्ना ता माने तू मां हबकु जाउची मां डाकना मां बोली तो मां तो पई मरे जाईची दया कर समते कोनी जबर समते कोनी मां मु भूल करछि मां ए थोर कबे मते क्षमा कर दियो तो मां तो तड़ी नउ राउची मत म गोट दरछि क्षमा कर दियो तो मते क्षमा कर लाज लागुनी तते लाज लागुनी अविवाहित समर मां हबकु ए कथा ए गां जानिबो साए परिस समस्त जानिबी सेते बेले मसे मन कोन उत्तर देबी बरं जेते शीघ्र पारुछु ते घर छाड़ी चली जा ताना वाले मते मारी देबी मु नहीं मां तुमे मते घर बाहर कर दियो नी घर तुमे तो भले भाबरे जानिछ एते बड़ दुनिया रे तुमको छाड़ी देले मोर निजर बोली केही नाती कुआड़े जेबे मां का बाको गो जेबे कोठे के जेबे मो अला जाओ नो से मोह दादा के दे तो आत्महत्या करि देबो आउ जते किछि न परछु ताले जालो ए गा को पोखरे देई तो बरे छबलो तो ए तो बोले छबर दरकार नहीं ए वाले अछि हलो से दिन मु तते बारंबार करी कहली ओ कथा को जमाले सुनिले तो एबे कोन होला लो कहा को कहबो किए सुनिबो तो दुख लो किए सुनिबो तो दुख मां से जेते बेले भलो पाई मो मथारे सिंदूर देइछंतु मो मन कहूची से मो पाखको निश्चय फेरिबे एई गर्भरे बढुतुबा संतानर परिचय देबे निश्चय परिचय देबे एई दुनिया दानरे परिचय देबे परिचय को परिचय कथा कहछ न रत्न को परिचय कथा तो कहछ ए तो कोन जानि न सेमाने होथनि बड़ लोक मां राजवासरे रहउथेबा मनीष आमे तो होचे ई छाती बाटे घरे रहउथेबा गरीब लोक हम भले गरीब मन को सेमाने भूली छिबे कथा दे कथा रखे पारे नील सेमानक कथा गुड़ाक सब पानीर गार सदृश भली क्या कहबू किए शुणव तो दुख किए शुणव तो दुख तू कौन जानु कथा अच्छे परा सरग कले शुणी नहीं किए बड़ लोक मन को उत्तर Mari
মরিচিকা পথে দৌড়ি দৌড়ি পঞ্চবাবু বাটা গলে ঘুরি কি হাত গিয়ে খোঁজ খোঁজ বাবু বেড়া পড়াই রত্ন, হে রত্ন, ভোড়ো শ্রীক্ষেত্র জমিদার রবীন্দ্র ভোড় সেদিন তো ଝିଅ ରତ୍ନବତୀଟା ମୋ ନେତ୍ରରୁ ନିଦଟା ହଜେଇଥିଲା। କ'ଣ ଶ୍ରିୟା ତାକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଟେକିଦେ, ଏଥିରେ ତୋର ଆଉ ତୋ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ। ରତ୍ନଟା ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ସାନ୍ତେ। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠି ହେଲେ ପାଉନି ସାନ୍ତେ, କୋଉଠି ହେଲେ ପାଉନି ମୁଁ। ଏ ହଉଛି ତୋର ଗୋଟାଏ ମିଥ୍ୟା ଛଳନା କପଟ, ଏ ହଉଛି ତୋର ଗୋଟାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ରତ୍ନଟା ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଚାଲିଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ। ଭୋଳ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭୋଳ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାର ପରିଣାମଟା କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହବ। ଏ କଥାଟା କେହି ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ। ସତ କହ, ତୋ ଝିଅ ରତ୍ନବତୀ କାହିଁ? ସତ କହ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। କାହିଁକି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ରତ୍ନଟା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଚାଲିଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ। ସତ୍ୟମଗିର ସତ୍ୟମଗିର କୁହ କୁହ ରତ୍ନ କାହିଁ ତୋହର ସତ୍ୟମଗିର। ଚାଇ ରଖିଛୁ ତୋଇ ଭଣ୍ଡାଉଛୁ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଆଳିତ ପିଆଜି ତୋର ଶରୀର ସତ୍ୟମଗିର। ରତ୍ନବତୀ ହେବ ମୋର, ନାଉ ଦେବି କାହାର? ଆତ୍ମପତ୍ନୀ ହେବ ସିଏ ମୋହର ସତ୍ୟମଗିର। ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ନାଇଁ, କେହି ନ ଜାଣିଲେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସାନ୍ତେ, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ରତ୍ନଟାକୁ ସେଦିନ ମୁଁ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡରେ ଗୋଟେଇ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ କୋଡ଼େ କାଖେ ମଣିଷ କଲି। ମଣିଷ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ଜମା ହେଲେ ଶୁଣିଲାନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସେ ମୋର କେହି ନୁହଁ। ଏ ତମେ ତାକୁ ମାରିଦିଅ ସାନ୍ତେ, ମାରିଦିଅ ତମେ ତାକୁ। ଭୋଳ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭୋଳ, ସେ ରତ୍ନଟା ଯେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବି ଭବିଷ୍ୟତ ତର। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଛୁଣି ଛୁଣି ଖାଇଯାଏ। ଆସୁଛି ଶ୍ରିୟା,
ଚକା ଚକା ଆଖିରେ ମୋ ଦୁଃଖ କଣ ଦେଖିପାରୁନ ଠାକୁରେ? ଦେଖିପାରୁନ ମୋ ଦୁଃଖ? ନା, ଏଠି ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ହେଲେ ଶୁଣିବେନି। ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିଲେନି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। नारायण 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 अरे 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 माँ श्रिया तू ये कौन कर माँ श्रिया आत्महत्या करी तू कौन प्रभु जगन्नाथ पाखरे पाप करू पाप नारायण नारायण किए किए तुम्हें को सही नारायण नारायण मु अन्य कहीं नुह रे माँ मु हेउची विधिपुत्र देवर्षि नारद नारायण नारायण देवर्षि हरे माँ मोर प्रणाम नियंतु देवर्षि मोर प्रणाम नियंतु अहियसु लेखिणी होइथा रे माँ अहियसु लेखिणी होइथा नारायण नारायण नहीं देवर्षि नहीं अरे माँ एत बड़ आशीर्वाद पाइबा पाई मो योग्य नु हेले काहे रे माँ देवर्षि माँ আজি মো হাতরে শঙ্খা পিঁধিছি नारायण नारायण সীমন্তরে সিন্দুর নাইছি अरे माँ বাহা হেইনি সিনা नारायण नारायण মু আজি জଣେ ସଧବା ନାରୀର ଅଭିନୟ କରାଉଛି अरे 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 କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି काहे रे माँ ମୋ ଝିଅ ରତ୍ନ ପାଇଁ नारायण ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ରତ୍ନକୁ ମୁଁ ରଖି ପାରିଲିନି अरे माँ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେବି କାହିଁକି ବଞ୍ଚେବି ମୁଁ नारायण नारायण तते बंचिबाकु हे परे माँ तो झियो रत्नावतीर भविष्यत पाई तते बंची रहिबाकु पड़िबो नारायण नारायण କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ बंचिब तो झियो रत्ना निश्चय बंचिब रे माँ तो झियो हेउची परा प्रभु श्री जगन्नाथंकर परम भक्त ताको केही मारी पारिबिनी रे माँ किंतु କିନ୍ତୁ हरे माँ କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବର୍ଷି କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ पाइब घोर कसन जान जीवने बहु दुख कसन सही कांदी बसे बीतीब तार जीवन पाइब घोर कसन जान निंदा भर्सना लांछना सही जीवने बहु दुख कसन सही कांदी बसे बीतीब तार जीवन पाइब घोर कसन जान रत्नावती को आशीष दे दुख हरि बेतार हे प्रभु जगतर ठाकुर तुम्हें विदिने रखिब जस विदिए धरा धामे तुमरी गाथा रहिब लेखा आरते श्री मंदिरे हे प्रभु आरते श्री मंदिरे नारायण 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 जाओ जाओ रे माँ भविष्यत को अपेक्षा करी बंची रह कारण तुमरी गाथा गाइब दिने त्रिपुरा जनता नारायण नारायण नारायण
ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଏସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଚାହିଁବିନି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁ ତୋଳିବେନି ମୋ ଭକ୍ତିର ଫୁଲ ଦେବେନି ମୋ ସଧାର ଧୂପ ଏଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି ଏଠି ଏଇ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନା आखि जाति भूल करे पिठी रखी हसा दसना खाई बिसिए पाए ताए आखि जाति भूल करे पिठी रखी हसा दसना खाई बिसिए पाए ताए बड़ा लोग